अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। Namaskar. Welcome to SB Samrit Purulia. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। আজ দুটা গালে হলুদ মাখারে কালে পরবি তুই সিঁদুর শাখারে চলে যাবি অন্যের ঘরকে বাসবি ভালো তুই বরকে DJ Samrit editing Purulia set. বল আমি কেমনে রে মাথা দিয়ে দিব রেল লাইনে বল থাকিব বল আমি কেমনে রে মাথা দিয়ে দিব রেল লাইনে Once more! Once more! Once more! আজ দুটা গালে হলুদ মাখারে কালে পরবি তুই সিঁদুর শাখারে চলে যাবি অন্যের ঘরকে বাসবি ভালো তুই বরকে DJ Samrit editing Purulia set. বল আমি কেমনে রে মাথা দিয়ে দিব রেল লাইনে